Doors on the left side. To all passengers, please check your belongings and step. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran Hi. Bundaran Hi. Ada model nih, ada model. Ini naik apa? Ayo. Mancur ya. Tuh. Mancur. Wow, ya mas, naik. Lihat tuh, ayo, halo. Oke, berapa? Lihat kamera. Iya. Modal. Bangun. Ini keretanya tuh keretanya banyak. Oh, banyak ya? Ya dihalangin dong. Ya Allah. Kurang lagi videoin anaknya.